سرخط مهمترین خبرها: حمایت رامون از فلسطین و تنقیدش از یک قرار اسرائیل، ضرر رخنه شدن پیریاکو به 28 oila در تاجیکستان و روسیه در ماه اکتبر هر روز 1500 تلفات داشت. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 12 نوامبر است. رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر از تشکیل دولت مستقل فلسطین حمایت کرده یک قرار پارلمان اسرائیل را نقض حقوق بین‌المللی نامید. امامعلی رامون روز 11 نوامبر در عربستان سعودی گفت تاجیکستان از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی در مرزهای سال 1967 جانبداری می‌کند. نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی با شرکت رهبران چندی از کشورها از جمله تاجیکستان و ازبکستان، ترکیه، قرقیزستان، مصر، سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر ریاض برگزار شد. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی در اعلامیه گفت که حمله‌های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه از موضوع اساسی صحبت‌ها است. این حمله‌ها بیش از یک سال باز ادامه دارد که اسرائیل دلیلش را محو گروه‌های جنگجو نامیده است. سال پیش نیز در عربستان سعودی همین گونه نشست برگزار شده پشتیبانی امامعلی رامون از تشکیل دولت فلسطین صدا داده بود. سیل به 28 خانواده نوحه تاجیک‌آباد منطقه رشت زیان آورد. حادثه روز 6 نوامبر در دهه میرزیان جماعت قلعه لب آب روی داد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 9 نوامبر گفت تلفات جانی نیست، اما به 4 خانه، 12 بنای دیگر و 12 قطعه زمین آسیب رسید. آفت طبیعی به 750 متر خط آب، 6 پل و بیش از 230 چاروا نیز ضرر رسانده است. مقامات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفتند که کمیسیون در حال تحقیق و حسابی زیانی رسیده است. امیده یوسفی سخنگوی این نهاد 11 نوامبر به رادیوی آزادی گفت حجم خسارات تا حال معلوم نشده است. تاجیکستان بهار امسال شاهد سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. زیانی رسیده از آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 قریب 131 میلیون سومانی برابر به 12 میلیون دلار اعلان شد. دلمراد ارگاشوف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که از آلمان رانده شد در تاجیکستان در کجاست؟ پیش از استرداد او به دوشنبه همسفرانش در اروپا میگفتند که اگر به تاجیکستان استرداد شود احتمال دارد زیر شکنجه قرار بگیرد. حالا او در تاجیکستان به چه سرنوشتی گرفتار شد؟ همکارانم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی قضیه را پیگیری کردند. طبق اطلاع اخیری منابع رادیو آزادی، دلمراد ارگاشف عضو سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در تاجیکستان به حبس گرفته شده است. منابع رادیو آزادی میگن پس از بیرون کردن از آلمان، دلمراد ارگاشف تخمینا ساعت 3 صبح 7 نوامبر در فرودگاه دوشنبه از سوی مقامات حفظ حقوق انسان بازداشت شده است. بعدا طبق اطلاع همین منابع گویا دادگاه سینای شهر دوشنبه دلمراد ارگاشف را در یک مرافعه بدون حضور رسانه‌ها برای 2 ماه به حبس میگیرد. اما روز 11 نوامبر بعد از ظهر در دادگاه سینای شهر دوشنبه برای آزادی در این باره اظهار بی‌خبری کردند و گفتند که برای شرح بیشتر این موضوع نامه رسمی بفرستیم. صبح امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای آزادی گفت که دلمراد ارگاشف از سوی این نهاد بازداشت نشده است. اما منابع میگن که دلمراد ارگاشف در بازداشتگاه موقتی یا سیزای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری میشد. نزدیکان و پیوندان دلمراد ارگاشف تاکنون درباره سرنوشت او به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقامات دیگری تاجیکستان هم درباره بازداشت و استرداد دلمراد ارگاشف از آلمان به تاجیکستان چیزی نمیگوید. دلمراد ارگاشف از سال 2011 در آلمان زندگی میکرد و تلاش داشت که از این کشور مقامی پناهندگی بگیرد، اما اخیراً آلمان این شهروند 40 ساله تاجیکستان را اخراج کرد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. فرمانده ارتش بریتانیا اعلام کرد که ماه اکتبر برای نیروهای روسیه از ماه‌های خونبارترین بود، زیرا بنا به حساب‌ها هر روز کمش 1500 سرباز روس کشته یا زخمی می‌شدند. تونی ردکین، ادمیرال بریتانیایی در این باره روز 10 نوامبر در مصاحبه با BBC بیان داشت.
русия умури талафоти худро дар ҷанги украина фош намекунад. Радакин гуфтааст ки русия 40% хараҷоти худро ба бахшҳои дифоъ ва амният ҷудо мекунад ва ин кишварро дар хатар мегузорад. Мақомоти русия рӯзи 10 ноябр гуфтанд ки украина ба даҳҳо ҳавопаймони бидуни сарнишин Москавро нишон гирифт. аз оғози ҷанг дар моҳи феврали соли 2022 ин яке аз ҳамлаҳои бузургтарини Киев ба Москав буд ки боис ба таътили муваққати 3 фурудгоҳ шудааст. русия дар моҳи феврали соли 2022 ҳамлаи беасосро ба Украина оғоз кард. даргирӣ то ҳол идома дорад. палатаи болои парлумон ё маҷлиси миллии Тоҷикистон пешниҳоди ҳукуматро дар бораи иваз намудани номи беш аз 500 деҳат ҷонибдорӣ намудааст. бо қарори палатаи болои парлумон аз ҷумла маҳалли аҳолинишини дашти падкуноби деҳоти қалайхуми ноҳияи Дарвоз ба категорияи деҳа мансуб дониста шуда номи он ба Сомониён, деҳаи ҷалондеҳи ноҳияи Шоҳном ба деҳаи Оби Гарм, деҳаи Лесхози ноҳияи Рошқала ба деҳаи Лоҷвард иваз карда шуданд. ба иттилои Маҷлиси миллӣ дар ҷаласаи 5 ноябри ин палата шаҳраки Исмоили Сомонӣ дар Кушониён ба Сомониён ва дар ноҳияи Данғара деҳаи Данғараи боло ба номи Раҳмониён иваз гардиданд. дар вилояти Хатлон деҳаҳое ки номгузориашон аз замони шӯравӣ боқӣ монданд ба монанди Коммунист, Коммунизм, Ленинобод, Октябр, Правда, Киров, Горки, Пушкин иваз карда шуданд. ҳамчунин номи деҳаҳое ба номи шахсиятҳо аз қабили Ҷалолиддин Балхӣ ба Балхиён, Садриддин Айнӣ ба Ахтарсо, Лоутӣ ба Паншер, Мирзо Турсунзода ба Шедруд ва ҷамоати деҳоти Саидмумин Раҳимов ба деҳоти Гурдоварон иваз карда шуданд. ҳукумати Тоҷикистон аз чанд сол қабл ба тағйири номи шаҳру ноҳияву маҳаллаҳо шурӯъ кард ва пештар аз ҳама номҳои мероси замони шӯравиро тағйир дод. маълум нест тағйири номи деҳаҳо дар ҷаласаи Маҷлиси миллӣ то куҷо ҷиддӣ баррасӣ шуданд. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода омода кардааст ки таҳаввулоти муҳимтарини таърихро дар рӯзи 12 ноябр фаро мегирад. 12 ноябри соли 2014 парлумони Тоҷикистон тарҳи қонунеро имзо кард ки бар асоси он ташкили раҳпаймоию таҷаммӯъҳои беиҷозаи ҷамъиятӣ манъ аст. ин қонун баъди он қабул шуд ки созмони сиёсӣ ва баъдан манъшудаи гурӯҳи 24 хост дар душанбе як гирдиҳамоии эътирозӣ барпо кунад. қабули қонун мавриди интиқоди созмонҳои озодӣ баён шуд. 12 ноябри соли 2015 додгоҳи Аврупоии ҳуқуқи башар дар Страсбурги Фаронса аз шикояти шаҳрванди Тоҷикистон як муҳоҷири кори Наимҷон Ёқубов ҳимоят кард ки бо иттиҳоми сохта 5 солро дар зиндони Русия пушти сар кард. додгоҳи Аврупоӣ ҳукм кард ки Русия ба шаҳрванди Тоҷикистон 25,5 ҳазор евро товон пардозад. дар солҳои охир мисли Ёқубов чандин шаҳрванди дигари Тоҷикистон ҳам тавонистанд барои сафед кардани номи худ дар додгоҳи Аврупо пирӯз шаванд, вале дар бархе ҳолатҳо Русия бархилофи қонунҳои байналмилалӣ ин афродро ба Тоҷикистон истирдод кардааст. 12 ноябри соли 2014 вақте дастгоҳи кайҳонии оҷонсии фазонавардии Аврупо барои аввалин бор дар таърихи башарият рӯи як шаҳоб ва ё ситораи думдор нишаст, хабаргузориҳои ҷаҳон исми Тоҷикистонро ҳамчун макони зисти яке аз кашшофони ин шаҳоб номбар карданд. Светлана Герасименко, нуҷумшиносе аз Тоҷикистон, ҳамроҳи фазошиноси украинӣ Клим Чурюмов ин ситораи думболадорро дар соли 1969 дар фазои Қазоқистон кашф карданд. ин думболадор ки дар дурии 500 миллион километрӣ аз замин қарор дорад бо исми Чурюмов ва Герасименко номгузорӣ шудааст. субҳи имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши асъори хориҷиро дар баробари сомонӣ чунин муқаррар кардааст ки он метавонад аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ кунад. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодӣ моби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.